बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं और इससे पहले चैनल पे आपको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब बफ़ज़्ल ताला खैरियत से होंगे। आज का लेसन कुछ इस तरह है। come sono andate le cose, हालात कैसे चल रहे हैं। come sono andate le cose, हालात कैसे चल रहे हैं। come sempre, हमेशा की तरह। come sempre, हमेशा की तरह। या आप ऐसे भी कह सकते हैं come solito, हमेशा की तरह। stava per uscire, उसने बाहर जाना था। stava per uscire, उसने बाहर जाना था। per fare la spesa, खरीदारी के लिए। per fare la spesa, खरीदारी के लिए, चीज़ें खरीदने के लिए। stava per uscire, उसने बाहर जाना था। per fare la spesa, खरीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए। la luna è fuori, चांद बाहर है। la luna è fuori, चांद बाहर है। le stelle anche sono fuori, सितारे भी बाहर ही हैं। le stelle, सितारे, anche sono fuori, सितारे भी बाहर ही हैं। la luna è fuori, चांद बाहर है। le stelle anche sono fuori, सितारे भी बाहर ही हैं। le stelle, सितारे। ce l'abbiamo fatta fuori, हमने उसे बाहर कर दिया। ce l'abbiamo fatta fuori, हमने उसे बाहर कर दिया। ieri notte dove eri fuori, कल रात कहाँ बाहर थे। ieri notte, कल रात, dove eri fuori, बाहर कहाँ थे। dove eri fuori, बाहर कहाँ थे। tu vuoi andare fuori, तुम बाहर जाना चाहते हो। tu vuoi andare fuori, तुम बाहर जाना चाहते हो। lei è fuori dalla stanza, वो कमरे से बाहर है। lei è fuori dalla stanza, वो कमरे से बाहर है। fuori dalla stanza, कमरे से बाहर। ho chiesto di uscire insieme, मैंने उसे इकट्ठे बाहर जाने के लिए कहा। ho chiesto di uscire insieme, मैंने उसे इकट्ठे बाहर जाने के लिए कहा या मैंने उसे इकट्ठे बाहर जाने के लिए पूछा। io esco un attimo, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकलता हूँ। io esco un attimo, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकलता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा जुमले जो हैं वो uscire बाहर के बारे में हैं। सारा फातो sua lingua fuori, सारा ने अपनी ज़बान बाहर निकाली। सारा फातो sua lingua fuori, सारा ने अपनी ज़बान बाहर निकाली। फातो fuori, बाहर निकालना। sua lingua, अपनी ज़बान। porta questa roba fuori, इस सामान को बाहर ले जाओ। porta questa roba fuori, इस सामान को बाहर ले जाओ। tu no vuoi andare fuori, तुम बाहर जाना नहीं चाहते। tu no vuoi, तुम नहीं चाहते। andare fuori, बाहर जाना, तुम बाहर जाना नहीं चाहते। io esco tra poco, मैं थोड़ी देर में बाहर जाता हूँ। io esco, मैं बाहर जाता हूँ। tra poco, थोड़ी देर में, मैं थोड़ी देर में बाहर जाता हूँ। fuori è troppo rumore, बाहर बहुत शोर है। fuori è troppo rumore, बाहर बहुत शोर है। lei è parcheggiata fuori, उसने गाड़ी बाहर पार्क की है। lei è parcheggiata fuori, उसने बाहर पार्क की है, पार्किंग की है। parcheggiato, पार्क करना। fuori, बाहर, उसने बाहर पार्क की है। lei mi ha cercato fuori, वो मुझे बाहर ढूंढती रही। lei mi ha cercato fuori, वो मुझे बाहर ढूंढती रही। lui è uscito dalla scuola, वो स्कूल से बाहर आ गई। lui è uscito dalla scuola,
وہ اسکول سے باہر آ گیا. Lui è uscito dalla scuola. وہ اسکول سے باہر آ گیا. C'è vento fuori. باہر ہوا چل رہی ہے. C'è vento fuori. باہر ہوا چل رہی ہے. Fuori non è tempo bello. باہر کا موسم ٹھیک نہیں ہے. Fuori non è tempo bello. باہر کا موسم ٹھیک نہیں ہے. Tempo bello اچھا موسم, خوبصورت موسم. Fuori باہر کا اچھا موسم نہیں ہے. Panorama fuori è bellissimo. باہر کا منظر حسین ہے. Panorama fuori è bellissimo. باہر کا منظر حسین ہے, خوبصورت ہے. Mangiare fuori non va bene. باہر کا کھانا اچھا نہیں ہے. Mangiare fuori باہر کا کھانا non va bene اچھا نہیں ہے. Mangiare fuori non va bene باہر کا کھانا اچھا نہیں ہے. Trascorre fine settimana fuori. وہ ویکینڈ باہر گزارتا ہے. Trascorre fine settimana fuori. وہ ویکینڈ باہر گزارتا ہے. Trascorre گزارنا. Fuori mercato è ancora aperto. باہر بازار ابھی کھلا ہے. Fuori mercato باہر بازار è ancora aperto ابھی کھلا ہے. Il muro esterno è crollato. باہر کی دیوار گر گئی ہے. Il muro esterno è crollato. باہر کی دیوار گر گئی ہے. L'ambiente esterno non è buono. باہر کا ماحول اچھا نہیں ہے. L'ambiente ماحول esterno باہر کا non è buono اچھا نہیں ہے. باہر کا ماحول اچھا نہیں ہے. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. ہوپ فلی کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو اگلے ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. تو نئے آنے والے دوستوں سے سبسکرائب کی ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ, اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں. اور اگر آپ نے کوئی مشورہ دینا ہو تو کمنٹ میں اس کا اظہار بھی کر دیں. اللہ حافظ.